Manatany araba donc lasy toko vavy atao anatin'ny fandarana mandray vahiny manokana indray iarahanao amin'ny tenako sy Vanessa. Ny vahintsika androany dia vahiny lehibe teto amin'ny firenena satria dia ny général Camille Vital zay Premier ministre tamin'ny androny tetezamita ararotana fandalovana eto Mahajanga amin'izao taona zao nanontaniana amin'ny resadresahana hitafatafana fohifohy aminy manodidina ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Miarabanao général Camille Vital, miarabatsika mpanaraka ny fandarany M3 TV ihany koa. Ny général Camille Vital moa dia anisan'ireo nanangana ny armada ka izay indrindra no anontaniantsika azy eto androany. Général, ny naheno ny laza nanao fanambarana raha kokoa ny Adzo Andriananarivelo fa nolotra candidat manokana miaraka ianareo ao amin'ny armada ahoana ny amin'izay. Voalohany teny moa zany miarahaba anao Vanessa dia miarahaba anareo mpiasa ato amin'ny M3 TV. Miarahaba koa ireo vahoaka manaraka ny émission M3 TV eto Mahajanga. Marina tokoa fa nisy fanambarana nataon'ny président Adzo Andriananarivelo mikasika ny eritreritry ny armada amin'ny fifidianana ho avy. Ny anay amin'ny armada moa zany dia ny fifidianana ny tandrona. Satria nisy fotoan'androny teo alolo teo dia fa nisy fotoana tokoa nangatahanay hoe hanao élection anticipée. Zany hoe mba atao aloha ny fifidianana satria betsaka ny zavatra tsy mety. Nefa moa fanarahan-dalàna eto ankilany tsy azo ialana. Satria misy ny constitution eo koa ireo communauté internationale izay tsy nankasitraka an'izany fangatahana zany. Dia nanaraka ihany zany zay ny farany mandany le mpitondra amin'izao fotoana zao. Ka teny tokoa ny président Adzo hoe hanolotra candidat ray ny armada. Marina dia marina zany satria ny armada moa matetika miona ary matetika mifandinika sy mamakafaka ny fiainana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao. Nanapa-kevitra zay dia hanolotra candidat anankiray. Zay zany tapa-kevitra zay ao amin'ny armada. Tsara ho fantatra aminareo, marina aminareo iza moa ny ao amin'ny armada. Ao moa zany ny Mampara sy ny TGV zay taritin'ny Andry Rajoelina, ao ny MMM zay taritin'ny Adzo, ao koa ny Maintso zay taritin'ny Georges, ao ny Havana zay eo ambany fiahiny Jean-Louis Robinson, ao koa ny Liaraiky zay taritin'ny président Souda Jean André Kaleta ny fahalalàn'olona azy, dia ny arakisika zay ny général Vital no mitarika azy. Ka raha nidinika zay eninareo satria matetika zay miona ary mieritreritra sy midinika zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena. Manahirana tokoa fa dia zay ny tapa-kevitray candidat anankiray no latsanay. Fa io moa tsy mety sisy ny fombafomba anatanterahana an'izay. Ina hoe ny fombafomba zay maniry latsaka amin'ireo mpitarika anakenina ao anatin'ny armada dia isy ny atao hoe préliminaire. Isy ny sivana zany. Dia io sivana io zany zay lany amin'io sivana io no toaran'ny armada efa ny fanarahana zay. Ny atonga dia ahitsika ngamba général Camille Vital hoe raha ianao ary no tafavoaka anatin'ilay sivana. Vonona ndray ny hitondra ny lokon'ny armada avy ianao. Za aloha dia afaka milaza aminareo tsy eritreritra ilatsaka intsony aho. Miara-miasa indrindra moa ao amin'ny armada ny tenanay fa hoe ilatsaka zany na lany dia za koa moa tsy ilatsaka. Za tsy hanolotra candidature aminay enina mirahalahy. Fa za fa tsy anatin'ny zay ilatsaka aloha fa hanolotra sy hifidy an'izeo. Zay zany mikasika manokana. Toute élection zany efa tsy hany intsony aho. Fa za zay manana ny partiko ary manam-pikasana zay anao assemblée générale satria hatramin'izao moa association ny arakisika hatramin'izay dia avadika parti politique izy io isy assemblée générale ataonay atoato amin'ity faravolan'ny ity na amin'ny début du mois de mars. Zany hoe iantsoanay nareo représentantanay eran'ny Madagasikara dia atao Antananarivo le izy. Zay zany ny eritreritray. Ianareo rehetra ao amin'ny armada dia ataontsika hoe karazana hoe chef de parti daholo, zany hoe candidat ianareo nitondra programme tamin'ny fifidianana farany teo. Zany hoe samy manana ny fomba fijerinareo hitantanana ny firenena. Ka raha ohatra hoe andatsaka candidat anankiray ianareo dia ny programme an'izy no entina
dia inona le vina hoentinareo ampandrosoana ny firenena eny marina tokoa ny teninao satria ao anatin'ny almadamo zany efa misy olona anaky efatra ny latsaka raha tsy diso a Iadjo Robinson George ny maintso zany dia niarakisika ny vatatenako ary le olona reo raha jerena ny Robinson moa nanao famaranana moa zany raha azo atao hoe tamin'ny hery régional mampianana dia ny faharoa tao fahatelo moa zany dia Iadjo dia Roland Ratsirika angamba zay dia ny vatatenako dia ny maintso moa taty afarafara taty tsy fantako fa fito izy inona fa enina tsy tadidiko aloha fa reo olona reo samy manany programme nanany programme tamin'ny fotoanandro ny latsara ka mbanao zavatra moa hevitry ny maro zitsika zay mantakadavitra tsy maintsy anao synthèse nyreo programme reo zay raha ny amanokana zany araky nylazaiko moa zany tamin'izany anao propagande tamin'izay fotoana zay dia hoe fandripahalemana satria tsisy fampandrosoana raha tsisy ny fandripahalemana dia ny azy zany ataoko priorité raha ohatra ny programme dia hoe lutte contre la sécurité l'éducation santé zay zany ny point focal eritreretiko mikasika ny programme anazy dia jerena moa ny sasany manaraka ka io zavatra io efa fanaraka zay to amin'ny armada fa hoe isy fotoana iarahanay samby mitondra ny programme dia jerena raha mifanindry moa le izy dia fa iny ny ao anatiny raha ohatra misy tsy tafiditra moa dia ampidirina ao anatin'ny programme zany hoe anao synthèse ny programme rehetra zany jerena dia analysena efa miresaka an'izay ianao moa manamboninahitra ambony eo amin'ny tafika malagasy maha-général anao zay misesisesy lany ny resaka tsy fandriampahalemana tamin'ny firenena am'izao taona zao na ny ambany volona ny antanàn-dehibe raha tsy resaka ny resaka kidnapping asika izay malaza am'izao taona zao inona ny vahaolana hitanao fa hoe azo aroso amahana nyty resaka tsy fandriampahalemana lavareny ty am'izao taona zao amin'ny mampitandro ny filamiana anao mialatsiny za moa fa misotro ronono manahirana satria manan'ireo zandry tanora zay manany misy koa ny fahaizany manao za aloha manany programme anasako e fa mialatsiny efa tsy azoko tenenedry zay zavatra zany raha ohatra ka any fotoana any andro ka tafiditra ao tsy maintsy fantatra reo ihany ny ataoko fa zany ndray sa milaza fa tamin'ny fotoan'andronay nisy ny kidnapping za tsy mandaha nisy ny insécurité za tsy mandaha fa raha jerena ny pourcentage am'izao fotoana zao ngamba indray mandeha indroa isan-kerinandro zaho zao tamin'ny semaine lasa teo efa nisy tao tanà eny andala eny ve tsy samborona ny olona tena alors que misy police eo manao circulation reny milaza moa zareo zay tsisy basy tsisy azonay tao fa le olona reo ny mitondra kalaknikov mitondra fiadina zay tsisy nina ka tsy afaka marina dia marina tokoa ny azy fa io ane azo atao e fa za ndray aloha matoky an'ireo zandry reo zay amperinasa am'izao fotoana zao fa izy angamba ny vahaolana satria le izy mampalahelo fa ny zavatra mampalahelo ane am'ty insécurité ty tsy fantako na inonareo taty nisy parlementaire hony nandefa sokatra tratra tao ivato aiza ny suitin'iny zavatra iny zay ny le mampalahelo e misy zavatra ohatran'izay dia tsisy tohiny kidnapping zany foana no eno am'izao fotoana zao tena mampalahelo ka araky le fanontaniana hoe za manany paikadiko io ane maro ane ny zavatra azo atao amin'io e ary maro ane io mila misakrifie olona mila mialatsiny fa lasa somary mafimafy ny tenako mila tapaha le vozony le olona mila sazina tsisy ina hitadamy io satria ny vahoaka malagasy ine ny olona tsy manantsiny mahandra lalandava fa ny olona manao an'ireny ane mahazo an'le rançon dia zao zao na eno tamin'ny namaky gazety teo dia hoe firy 2 millions d'euros nangatahany nytany tamata 2 millions d'euros zany ane à 20 000 francs la rial en ce moment ça fait 40 milliards ane zany mba jereo ny olona tsy misakafo enao azo 40 milliards ohatran'izao foana ka eny araky le teninao moa zany tsisy za azoko lazaina aloha hoe inona ny tokony ataoko inona ny eritreritiko inona ny paikadiko mbola tsy fotoanan'izao mbola tsy fotoana fa za manana ny paikady profony zany ane zavatra nylazaiko tamin'ireny fampirezakevitra reny dia hoe na tsy lany a omeko an'ireo mpitandro filaminana ireo 4 zay anà sako ny teny fa anà fa za moa tsy verina amin'igny fa lasa effectivement am'izao fotoana zao dia
izy noetinareo mpitandro filaminana eto Madagasikara ny administrateur civil mampiasa an'ireny tômôbily reny zay mahafaly fa izay ny tandro zany ny eritreretiko ary zay tsy mampiteny ahy mikasika an'iny zavatra iny fa de zay ngambany tsara dia tsara ny hevitrareo Armada amin'ilay hoe miaraka manao zavatra fa sao kosa dia tafiditra ao anatin'le hoe alliance de circonstance dia zavatra ataonareo zany hoe misy tanjona iraisana ianareo androany dia miaraka fa rehefa tonga eo amin'ny toerana dia ohatran'ny fanaony malagasy andavanandro zany mifanipaka-ankarona ka inona moa zany no garantia omenareo anay mpifidy hoe raha ifidy anareo marina zay dia hiaraka hiasa foana ianareo ho an'ny firenena ho an'ny tombotsoa ambonin'ny vahoaka fa tsy hoe isy nepotisme ny aferafera efa fanao andavanandro ny zavatra rehetrarehetra tsy manjary efa nisy teo aloha ihany no miverina dia ny vahoaka ihany no mbola andady arina foana fa tsisy vahaolana mihitsy samby olon-dehibe moa zay eo amin'ny Armada ka firenena no jerena satria raha mijery zavatra misy amin'izao fotoana zao dia latsaka ankaterena tokoa ny firenena marina fa zareo mitondra milaza fa hoe mandeha amin'izy ny zavatra eto amin'ny tany sy ny fanjakana nefa ataoko fa tsy zay ny zavatra misy eny misy tokoa ny zavatra tao matetika moa zareo misy projet zay manko le fitondranany azo lazaina hoe continuité de l'état ny projet teo aloha ny tanterahana raha mandray fotsiny tsika hoe iny manara-penitra natao le hôpital reo mba anampiana eo anivony social nefa raha jerena sara mitsy nitoizan'le fitondrana eo ankehitriny zavatra misy satria raha mijery ny any Tuléar fotsiny fa za mohaniny mipetraka tsy zany nisy olona nivangiko tany amin'ny hôpitaly tany manara-penitra tsy zany mihitsy ny zavatra misy eo maty ny scanner dia tsy amboarina 17 millions manamboatra azy dia tsy vita betsaka zany ny zavatra misy ka izay no ataoko hoe continuité de l'état ny zavatra misy eo fantanina manao hoe sao dia mifanipaka-ankarona na rehefa tonga ny fitondrana samby olona lehibe eo ary raha ny fanaraka tao zay eny amin'ny rahalahy dia hoe hideveloper Madagasikara aingana ahoana ny fomba hialana amin'izao fahoriana zao za tsy mampaninina any milaza aminareo hoe tamin'igny mois de mai sa avril zay 2017 igny tany Côte d'Ivoire je suis resté folo andro any mijanona tao Côte d'Ivoire gaga nahitany Côte d'Ivoire par rapport amintsika eto Madagasikara nefa raha manaraka ny tantaran'ny Madagasikara nareo mifaleovatena sy namany tamin'ny 1960 tamin'ny 1970 nahazo fahaleovatena ireo firenena nareo taty Afrika zany voalohany Madagasikara Sénégal zay vao Côte d'Ivoire amin'izao fotoana zao tsika 10 avy any afara eto amin'ny Afrika atoato raha ny Comore raha mety andresatsika Comoriana raha tsy famandresa raha ilaza aminareo fa Maurice zany ane taloha aty Madagasikara mitsabo ary ery maty ane manofa roplanina tany Maurice ery Maurice manofa roplanina ty amin'ny ery maty sara am'izay koa ny teo la réunion aty amin'ny gérobique mitsabo amin'izao fotoana zao c'est le contraire mampalahelo tena mampalahelo ka izay tokoa ny adina gamba mivoaka amin'ny fanotaninanao a hoe izay ny adina hoe manantena fa tsisy famitaka satria mafy le andraikitra ary io tokony jerena zany ny fomba ahita io tsy ho vita androany sy amaray satria tsisy mpanao fahagagana ny eneto fa tsy jerena zany zay tsy mety teo dia mba miangavy any vahoaka malagasy mba hiombo hevitra mba hijerena ny fomba ivoarany Madagasikara satria mampalahelo ny zavatra misy amin'izao fotoana zao ka izay mihitsiny zany le fantahina hoe ahoana zany ny fomba metrahanareo ny redevabilité io zany hoe le tamberina dity sy tamberina andraikitry nyle mpitondra tonga eo amin'ny fitondrana ahafahanareo hoe manao karazana contrôle ny mpitondra io satria rehefa tonga eo amin'ny toerana le mpitondra dia samy matsiaro tena ho tirefesy mandidy avokoa ahoana zany ny fomba ahafahanareo niara-ny asa taminy a mitondra azy eo hoe mametra hoe atretony tia ny zavatra tokony ataony tia ny fanarana zao no atao anapiako an'izay ny Vanessa zay général hoe misy pacte ve zany ifamatoranao
ka zay mivadika amin'ny famatorana mety kely loha zany fiteny tsy maintsy isy aiza moa io ane tsy maintsy isy fanarahana alzay tsy afeniko fa atitra am'izao aloha mbola tsisy disadisa io zao raha mijery zay io resaka ina moa ty le forum natao tany Paris io ny fanarahanay fa nisy resaka ny fanarahana teny taminay président andry tam'izay hoe andeha fa misy zavatra tao fa ouverture officielle atao ty Madagasikara zay ny resaka ny fanaovanay tao nataony moa tantarahana saminazy trodrano avy aminay rehetra le izy ina moa initiative pour l'émergence de Madagascar ka hatao hoe tonotoin'izy io ny ouverture officielle tsy maintsy atao eto Madagascar satria zay bako mikritiquen'olona hoe any amin'ny France hoe no misy malagasy maninona tany natao io ane c'est une stratégie c'est un lancement c'était pas l'ouverture officielle efa miresaka ny filoha Andry Rajoelina ihany ianao mandeha ombieny ary efa malaza mihitsy ny resaka fa isy ny alliance eo amin'ny Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina ahoana ny eritreritranao mikasika izay io moako sample lehibe reo ka sarotra amiko niditra azy fa io ane raha mifampiresaka moa izy maninona zany ane tsy midika fa hoe raha mifampiresaka izy mirahalahy mety ny hoavin'ny Madagasikara io ane zay ny mahatonga mialatsika fa zay ny mahatonga an'le alakisika oka fantatreo fa tout ensemble dika ny alakisika tout ensemble développer Madagasikara atsika ka raha miresaka moa izy mirahalahy misy inona midika inona zany samby olona ny filoham-pirenena teo ane izy mirahalahy ary izy moa tsy mahalala fa iandry ane no nandimby ny Ravalomanana raha fa nitsoky izy zay manko nataon'olona nanao ina moa ty coup d'état ina fanonganam-panjakana zany de lazaiko fa tsy marina zany tsisy fanonganam-panjakana teo fa nomeny Ravalomanana ny miaramila fitondrana tsy fantako natadidinareo i amiral Hippolyte kapa nomeny an'le fitondrana de nomeny Hippolyte any Andry Rajoelina zay ny zavatra nisy senina nisy teo fa zany manko no voizin'ny olombianana fa ina fanonganam-panjakana nanao tsisy an'izany teo tonga am'izay hita ny ampleur ny azon'le vahoaka menimena tafitony Ravalomanana de taitry Ravalomanana de nomena ny miaramila ny fitondrana de ny miaramila nanome azy ny Andry zay ny senina nisy teo fantana mantikitika ihany izy ty ianao lehibe ny gouvernementa tamin'ny fotoanandro ny teteza mita ministre ny tetibolam-panjakana ny filoha am'izao fotoana zao tsisy contact ataoka tsisy contact atsony ve eo aminao sy ny filoha Rajaonary Mampianina am'izao fotoana zao ianao prime ministre izy ministre ny vola tam'izany andro zany manao am'izao fifandraisanareo am'izao fotoana zao aloha tsisy contact atsony zay tamin'izy voalany ny ona indroza hitany Paris ary nohony zay relation izay nisy zay tena fraternel tafotoan'androny nisy ny anatranatra nataoko azy fa arataona za zokiny za premier ministre 2 ans izy ministre tao ary za mahafantatra azy tsara fa nisy fotoana zany raha nitranga ny Armada nanao approche taminy hoe tokony resaka de nisy teny navalin'izay zay tsy de nankasitrahako loatra de hoe ianao manko mahay miresaka fary any amin'ny Armada zany depuis n'igny zany hoe miantso azy taloha il prenait directement et isan'ny za miantso azy de hoe manao na zoko be manao na zoko la fa depuis zany resaka ina moa zany gestion d'un état le raha manahira ny jabaka aminy satria il a ses conseillers zay noho ny resaka noho ny zahay akekiny misy conseiller'reo noho ny resaka za tsy tantaranareo misy fe mariny sa fa igny fa vitany igny fa zany zany nilaza taminy hoe maleova mahalasany ary tsy mora ane mitondra firenena fa problème zay tsy manana problème zay tsy manana fakahita zay tany Antsirabe nisy inona batemina promotion ka fa nisy de nanatinazy zay mifampiresaka zay sady za tsy miady aman'olona zay sosera koa isan'ny mbola amin'ny statut anao isan'ny mipahazo fanasana foana zany amin'ny fanjakan'ny avoloha rehefa fiaravana tratrany taona nahazo zao tamin'ny 26 juin nahazo zao tamin'ny présentation de vœux fa ahoana moa nialako any Tuliara za résident any Tuliara pour payer 3,5 millions ihinana
peut-être une consommation, deux consommations de whisky, il en a un plat de riz, alors que tu mis sur le type sakaf. Il y a des hommes montagneux, tu mets ce tout vivre et faire la panne, tu mets ce manassa ou le 2000, 2500. Ne va mis sur le type sakaf. Manina celana le voula la nina mnu, mais non mata tu mina do. Cicazone miase ne cicazone. Hein? Là zo mas kalama. Tu gan fa voula. Zazom chuchudun, zazom mas pension. Ça n'est pas comme fit gunbade. Hein? Ah fa comme chuch café marene. Fa e dunia Madagascar tom cikam tenzo. Na ulam sakaf chimis. Hein? Tu fadani. Mangalach le ul. Il y a plus, tu vois comme la zaza tena mampalele. So ten fona va mangiare o entre nulla zeva sa micheto sana. Hein? Ça va micheto. Misulla tsy misakafo. Hein? Ba ircheto, jere fotsiny pouvoir d'achat-tsiketo. Raha mandray ny Tananarivo ianao. Hein? Tananarivo. Ny olona miasa mipetraka any Tanjombato, miasa any Analakely par exemple. Fa tsy afaka mody izy atoandro e. Frais de transport fotsiny fa lany ny kalamana antsasany. Ka pokany vandiny zao 3000, 3500. Hein? Manontany fa za mpamboly, haiko zany, tsisy olona zany. Za mamboly mangahazo, mamboly katsaka. Je connais le prix tamty zao zay namboly, madolo le volonay satria tsisy orana. Io ndray moa tsy fotiny fitondrana fa zagnahary mahalala an'io ka tsy zagnomezatsinany fitondrana zany. Fa de io koa ne misy solution foana hatramizay, pluie artificielle, mais ça n'a jamais eu à Madagascar. Pourquoi je sais pas. Mety io donc profil ny candidat mety ahavitra ny Madagascar ty zany amin'ny fifidianana filompiana zay ho avy io olona ohatra manahoana no tokony afaka anome fanantenana vaovao indray ny malagasy raha mihoatra amin'ny zava-misy amin'izao taona zao. Za zany ny olona hitako olona tokony tsy hanao itadama, tsy hanao sentiment. Raha fa manao tsy mety ianao tonga de s'agina. Io zao hatram'izao pour ne parler an'le fitondrana. Tongany moa niresaka hoe tsisy zavatra ataonao anatin'le constitution tanterahana. Tsisy. Hadigno zao région, hadigno zao faritany, hadigno zao ny haute cour de justice. Hein? Aiza, tapitra foana le mandat 4 ans. Bon, haute cour de justice dia ilaina amintsika miteny zao. Ary tsara ho fantatrareo fa any amin'ny justice zao ny tena kotrokotroka zavatra maro. Ny greffier migrevy, ny ino moa ty? Magistrat tarikiny ino? Izy ilanto Faniry, voilà. Tarikiny. Regny zao le kan'le vazaha. Zay tsy menatra ombieny manala baraka ny malagasy, manala baraka ny fitondrana malagasy. Aiza ny suiten'izy igny? Tsy menatra izy miteny fa hoe nanome 70 millions ny ministère de justice, nanome 30 millions pour que 30 000 euros, 70 000 euros. Aiza ny suiten'regny? Manina tsy miteny ministère de justice. Za tamin'ny toeran'ny ministère de justice, j'aurais démissionné. Miala tsiny démissionné. Ino moa mampatahotra azy démissionne? Et les magistrats. Mananasana izy. Sa misy bonbon miaraka amin'ny chocolat au ministère de tsy maefa miala izy. Non. C'est amizay pour moi je démissionne. Ary zay nidokafako ny ministère des finances teo ne. Zay namelatra mpialana tamin'ireny fotoana reny, je sais pas ina ny motif fa tsisy famelabelarana mikasika an'izy igny fa namela zavatra tsy misy. En Afrique mbola tsy nahitanao ministre de finances zany démissionne. Fa iny olona iny de mendry mpiterana, mendry mpidokafana satria ministère des finances zany iny démissionne c'est pas n'importe où. Ka niaza ny tsy fantako na mahavoafaly ny fanontaniana teo fa hoe ahoana ny ino am'le fanontaniana? Les olona tokony zay, il faut que ce soit une personne qui ne fait pas d'état d'âme, tsy manao sentiment. Sarotra manko ny ampiasa an'le hoe dictature. Fa eto amin'le fotoana iasantsika zao, za milaza aminareo, il faut une dictature à Madagascar. Parce que tsy tsara zany tsika, c'est pas bon, ho tonga any amin'ny guerre civile tsika. Tsy zay mihitsy. Tsy any tandrona. Ka raha io mitohy, za milaza aminareo, on va io zao eto Madagasikara.
io kany université io mampalahelo hatram'izao mbola tsy rezo mbola tsy mianatra nefa de il paraît que miditra eo tonga teo ny ministre de défense ils étaient 6 ministres ici avant-hier depuis vendredi il est clair io zavatra io hatram'izao tsy hita parce qu'on fait d'état d'âme zay nanao tsy mety tonga de sanctionné-vous dégagez-vous de zany université afa tsy mahavita azy tsy ny état d'âme io zany le olona sanctionné-vous le mpianatra manao dalàna zany ny hita tetidolo zany zao vao manenina ny sasany manenina tamin'ny 72 lasa malgasisation de zay manala amin'ny avao mandeha mianatra andafy zay mafiady père tetoa zany ny tokony adina anatsara ny fampianarana mandeha am'izao ny eo amin'ny setry ny fampahalalam-baovao samihafa ny gazety samihafa ihany keo ny resaka hoe betsabetsaka reny premier ministre teo aloha reny milaza manakevitry ny mety hilatsaka filoha-pirenena andreny ny Jean Ravelnarivo Omer Beriziky Zaza Pierrot zay mety atosiky ny antoko zay napetrana na ny fikambanany te fahitanao an'izay ary mety tsy mba nanaitra kely anao koa ve zay hoe na name ide anao ve zay hoe raha zay zava-nisy hoe les ex-PM zany isupporter candidat zava laza aminareo za tsy latsaka tsony zava misy zavatra fifidianana Madagasikara etoa tant que tsisy mangarahara tsy milatsaka tsony aho c'est fini reo tao hilatsaky mana laminay reo zao misy laminay reo matao hilatsaky zay ka veleo reo hilatsaky laha misy laha mana possibilité tsy olana za manko nilatsaky ka haiko aby raha atao haiko aby raha nizakako zany tsy laza aminareo ny zavatra nizakako betsaka ny mahafantatra an'izany bloquena zao bloquena zao bloquena zao bloquena zao nefa mbola reny ny résultatko fa tsy mampaninona fa za tsy milatsaka tsony mipetraka amin'ny coinkeo je vis ma retraite mamboly a fa tsy midika akory ve zay hoe tena manapaka tanteraka ny général Kamivital amin'ny resaka politika misehatra politika zay hoe zany manao n'olona za manao n'olona mampirisika olona ny azy zao zavatra tretretiko de plus tard de peut-être députation communale fokotana à la base il faut avoir une base ane raha tsy mana base anao ça sert à rien hitanareo mikako any hoe mialatsina hoe tsy hoe ny mokamoka nantsona hoe ilatsaka de reny namaly hoe eny nefa reny résultat zany raha ilaza aminareo hoe raha ny afaka niveriny tany Genève de tagny c'était bien moi malheureusement un an fotsiny zany tany Genève ambassadeur tagny satria nantsona hoe atao candidat fa tsy afaka ilatsa de reny moa zavatra nisy za tsy veriny amin'ny intsony fa malgré tout ça m'a bloqué mes affiches mes t-shirts mes 4x4 même les avions men'olona any bloqué nadolo fa io tsika moa kristianaka andriamanitra mandatry zavatra rehetra zay angamba nilatry andriamanitra hoe ao anao fa avelao agny zany de reveko milamina avao tsy ola na kristianina zatsika andriamatoa général Kamivital de misy zavatra mitoetra zany zavatra hita foana isaky fifidianana hatram'izay ny fingampingana isan-karazany atao amin'ireo candidat ataontsika hoe mifaninana ny ainan'izany ianao ary mbola efa manomboka sady izy amin'izao fotoana zao efa hitantsika raha tsy laza fotsiny tsika amin'ny Tico AAA Magro ohatra nyle hoe fanakanana nireo resaka hoe avoaka indray ireo didi-pitsarana rehetrarehetra nivoaka teo hatram'izay ireny sakatsakana sy fitapitaka sy fingapingana reny ve tsy atahorana hitondra korotana eto amin'ny firenena voalohany zay ary faharoan'izay inona no fepetra ahafahantsika mahazo ny atao hoe élection crédible et accepté par tous satria manko narany lalàna amin'izao fotoana zao na ataontsika hoe 5 ny vahoaka mpifidy ihany no mifidy de efa lany lay olona zany hoe tsy mbola misy lalàna mipetraka zany eto amintsika hoe mijery ny taux de participation ahoana ny eritreritao mikasika an'izay le izy moa fantanina teo tsy fantako na voavaliko izy io ianao tamin'ny voalohany nanao hoe tsisy pacte ve nareo amin'ny armadara ohatrany na io moa tsy maintsy sisy araky lazaiko teo moa eo samby olon-dehibe io tsy maintsy sisy fanarana za zao cité exemple ray nareo tany Tuliano tonga tany Garavalymanana de nisy sakana tena mampalahelo nahazo azy
nalana ny tomobily ny sakanana debonina natahoana dia tsy nahazo tonga teo ny force de l'ordre tsy afeniko anareo mivatatenako ny intervenir niantso ny responsable nemoregy teo hoe inona ty ataonareo ty ny asanareo eny mibalize an'ireo vahoaka reo tsy hanimba zavatra tsy handoro zavatra tsy hamakitrano tsy hangalatra fa aveleonareo avalimanana aneo ny heviny aveleo izy aneo zay resy lahatra miaraka aminy izay aneo tsy mampandrosan'ny Madagasikara ty parce qu'on n'applique pas la démocratie hanao koa zay madame manaraka misakisakana am'zay zay tsy akeko zay zay tenako amin'ireo raha masevany zareo ny sono raha masevany estrade nampalahelo avalimanana dia cyclopousse niverina satria le tomobile tsy niverina teo fa nipepopepo tomobilin'olona le izy mampalahelo zany ve niasa nareo dia nisy niteny tamiko aloha fa tsy fantako fa marinana hoe nisy olona ambony dia ambony milaza hoe affecteko dolo nareo raha tsy manao ny asanareo ambony dia ambony moa Zagnahary bakeo président bakeo PM Zagnahary ambonin'olona aby satria andangitrangy bakeo président a Madagasikara eto zay vo PM nisy ny olo ambanin'ny Zagnahary niteny hoe lahanareo tsy magnatanteraky ny baiko dia ho affecté nareo zay ne le tsisy fisian'ny démocratie zay ne le tsitsy boky tsara zay niteneniko amindreo zay ne hoe itenenan'olontsika mpitandro filaminany erim-pamoretana dia nisy namaly ahy hoe io ihany ane nataony ravalimanana ny zafy nga hoa mety nataony ravalimanana ny zafy ka autorizatsika tamin'ny fotoanandro fa tsy mety ny ataony dia c'est pas la peine de continuer ary tsy zay za milaza aminareo raha tsy branché ao anatin'ny développement de démocratie tsy androso mandrakizay Madagasikara démocratie on n'a pas de démocratie à Madagascar eto mahitahita zay bakao mahitahita arovany rakota lafa nanao tsy mety gadra magnino andafy agny Sarkozy mandalo misy ministre firy ao higadra misy raiky zay interdit de ino élection izy zegny na éligibilité misy ministre je sais pas qui la hitako tamin'ny France mampalahelo amitsika eto zay problème tsika serifako ty namako ty serifako koa ny président taloha ministre reconnu 2 ans ary tsy atahorako azy mitenany ministre reconnu fantako zany fa izy ao moa président dia président tsika iaby président kokoa i kahoana zany no azahoantsika le garantie fahatsika mahazo an'izay fifidianana mangarahara hoe inclusive zany hoe mitovy chance daholo ireo ataontsika hoe candidat rehetrarehetra ilatsaka satria dieny zao efa misy ady ny fingapingana ka rehefa tena tonga le hoe zay ho avy le fifidianana ahoana no ahafahantsika mahazo an'izay atao hoe élection libre et transparente zay accepté par tous indrindra mba tsy isian'ny crise politique indray ka miankina amin'ny communauté internationale io ny seniany comité national indépendant izy efa namoaka fanamorany le parti politique rehetra tao tanàry fa nanao régional koa izy surtout io zao sahala am'le raha ny seni hoe tapitra amin'ny 31 janvier zany ne tsy possible 31 janvier le olo ta isoratry anarana zany tsy voasoratra dia tsy tafiditra tsony dia gagantsika raha ohatra hoe 25% de taux de participation dia homologuena ihany ny élection misy ka izany anjaran'ny communauté internationale manaraka an'izany satria communauté internationale ane tokony hitranga tokoa fa araky le lazaiko anareo teo hoe raha fa tonga izy manao mission mahazo indemnité 15 jours tout s'est passé normalement les élections sont très bien passées etc etc mampalahelo fa tsika gasy avao ny victime tsy araky ny leritreretritsika le zavatra misy ka ny alo sincèrement j'espère que ny seni anao ny asany communauté internationale anao ny asany vahoaka koa anao ny asany hifidy ho tonga hifidy ary safidy ary ny fanaraha maso ny communauté internationale tena ilaina amin'ity fanodinadinam-bato ty au niveau ny fanisaham-bato au niveau du CENI régional CENI district etc etc tena mampalahelo satria raha izao foana no eto za milaza aminareo isy guerre civile amitsika eto afarany io ane tsy raha hoe foron'olo fa tonga ho azy ary raha tonga am'izany tsika mampalahelo satria misy olona tsy manantsiny mifatifaty fahatany raha mijery any Afrique zao RDC zao misy problème be tany Kenya mbola mitohy am'izao fotoana zao tout ça c'est mampalahelo ka tsika fa magnatra mbo isan'izany vao maika
hoy terme aminay atsimo an'izay hoe sandraloa ka voagnantsoro tsy haiko lazonareo efa mafiady igny koa mbovoany angady koa tombony igny sandraloa igny mbovoanantsoro zay azo antsika gasy io afarany ka le raha zany sincèrement mampalahelo hoe ho tonga am'izay tsika ary araky le teneninareo fantanina tany alohaloha tagny de hoe taux de participation tokony isina condition izy au niveau de saigny raha vao moins de 30% tokony foanana tokony tsy homologuena mihitsy les résultats fa isika malagasy fa dia tena tsy manakambo mihitsiny fa tsy maintsy ambenany vazaha foana zay vao mba afaka anao zavatra tokony atao satria isika dia tsy maintsy miantso an'io atao hoe communauté internationale io foana rehefa manao zavatra dia tena aiza ho aiza ny ampipo-pirenentsika isika milaza foana fa firenena maleo tena firenena malana ny fiandrianany nefany na ny fifidianana filoha-pirenentsika malagasy arany mbola hitavandratsika vazaha mbola angatatsika vazaha tsika samitsika tsy mahay mifandamina tsy manampo io moa madame Vanessa communauté internationale ny finansian'io élection tsy maintsy arahany fampiasanany io vola be io io ane azo lazaina hoe international tsy eto amitsika ihany no rahan'olo le ny fividianana partout presque misy ny présence ny communauté internationale tsy azo ialany io c'est la convention internationale au niveau de la diplomatie au niveau international tsy azo tsika ialany io fa hoe reo le tsy miteny ny zavatra tsy mety no somary anarahako an'izay teninao zay hoe ny zavatra tsy mety de ataony mety foana ka sao misy tombotsoan'izy ireo nefany amin'n'ireo ataontsika hoe misy candidat sasany mety mifanaraka amin'izy ireo ka mahatonga azy ireo miaro ny tombotsoan'ny candidat sasany dia tsy tenenina le zavatra mety tsy mety ka izay manko somary mampalahelo fa zay ny mahatonga hoe mety ho tonga any amin'ny ifandonany samy malagasy ka zay zavatra zay zavatra tsy mety Kenya zao par exemple communauté internationale ilaina fa ny communauté internationale tokony hibaliser reo observateur reo za zao tany Rwanda nisy olona fantako observateur tany Rwanda il m'a bien dit que Kagame izy tena lany ary tiany le Rwandais nisy toerana ozy izy eritreretinao moa résultat 90 et quelques sasany 0 et quelques nisy toerana anankiray ony il a eu 98% sur le bureau de vote telo ihany tsy nandatraka ny Kagame izy rehetra ireo nandatraka ny Kagame bon zany mijustifie fa tout est ary izy moa tsy malala ny situation politique ny Rwanda fa raha tsika amitsika miteny zao ny le Rwanda c'est le pays d'Afrique qui s'émerge nefa tafaratsika lavitra nandalo guerre civile nisy génocide famono za milaza aminareo Haïti azay isorako any andro manokana le ouverture na forum nataony tary il a invité l'ancien premier ministre de Haïti qui avait intervenu très bonne chose sasany moa micritique azy hoe nareo manina tsy atao ty fa ataony en France ka c'était un démarrage c'était pas l'ouverture officielle ka izay no ela fa de zay ngamba azoko lazaina mikasika an'izay fanontaniana somary maromaro vitsivitsy zay fa zay eo amin'ny Armada tsara fantatra reo de solidaire ary tena irarinay zany mba hitondra vahaolana ho anay malagasy vahoaka madinika ny Armada isaorana ianao général Camille Vital nanaiky ny vahiny teto amin'ny M3 TV tamin'ity ariva ity isaorana ihany koa ianao amin'ny ireo fanazavana marobe no entinao taminay mba hahafahanay mandanjalanja mamantatra ny zavatra nisy teto amin'ny firenena sy ny zavatra mety mbola isy eto amin'ny firenena misaotra tompoko misaotra betsaka misy teniko farany angambany de hoe tsy ny Armada rery ihany ny Armada no amolavola fa ny vahoaka malagasy ny tokony hijery ny hoaviny zay ngambany azoko lazaina tsy ny Armada tsy mpanao magie ny Armada tsy mpanao fahagagana fa tsika malagasy ny tokony irahina hiaraka tokoa mba hijery ny anasoavatsika nyty firenentsika ty mba hahafahatsika mivoatra
indrindraindrindra amin'ny hoavin'ny firenena fa latsaka katerena ny firenena malagasy zao dia manao antsoava amintsika rehetra zany mba ho tonga saina amin'ny hoavin'ny ty firenetsika ty saotra naharitra ny eno makasitraka tompoko isorana ihany koa itsika rehetra nanaraka ny fandarany amin'ny 3 TV tamin'ity takariva ity makasitraka anao tanteraka nanaraka an'izany fandarana zany hatramin'ny farany veloma tompoko